Abukay ka, kalabuntag, trabaho, buntag ba sa gabi eh. Pag ulit sa gabi, walay asawa tambira. Walay masumbungan. Tawa natin. Walay mahumbungan, PD. Ay, bitaw, brother. Ay, bitaw. Kaya, ang tinuod, kaya I've been telling Nadia, I've been telling Evie, I think, really, that maybe it's also time to retire. And maybe need somebody younger, or maybe somebody even better to serve you. However, I want to retire. Ang ingon tungod sa among papa kasi Dong Boy. Masamtang buhi pa ko nung silbihan namin si katawan. Kaita tayo sa taas. Di na ko makasulti. Hindi na naman kaya, may patay na. And, yeah, every year, I'm not getting any younger. But believe me, there will be a time that it's not. There will be a time to retire. But if my people will allow me to serve them, I can stop. Lest, if nga napay mga bata nga dili kay taon makahuman sa pagtungha o matagaan sa kalidad ng edukasyon. Lest that there are still young people who are not able to get good schools, good schools, and are not able to graduate. Lest if only that every Filipino have roof on their head to protect them from the cold and the warm. Kung alam kung tayo atok na bitaw, ang pobre na magapanalipod sa ilang sa katugnaw sa kainit. Lest that Filipinos would be able to eat 3 decent meals a day. It would have been nice to retire. But however we did, whatever we've done, and whatever and how much we will do, agad mangyapon ang atong angay tabangan. Laomi, sa ngalan sa gamay nga partido sa Padayon, Pilipino. Samtang doon na pa'y kabos, samtang dili pa magkatungha, samtang doon na pa'y atok ang mga ulo sa matag kabos, kung doon na pa'y kabos na dili magkakaon. Mangita ako o bisan gamay na kusog sa pagpaabante sa kausa sa krusada na ato maluwas ang hutong sa kapobrihon. Dili kundi magahong na mag-inusara. Sa national offices, on bended knees, I pray that you will never stop helping the people in the province, especially Budget Polo. To Governor Laudi said, na ako o ang akong pamilya, kanunay na magkaluyo sa kausa nimo sa krusada sa pagpapunhod sa kapobrihon. Ubay. Yeah, that's nice. To end, it's not my fiesta. It's the fiesta of Tagulwan. She did not give me authority. She did not tell me. But allow me to invite all of you to go to Candelaria's fiesta, our patron day. Ikaw na yung bahala yun. Kasi yung mga nagat sila. I love you, we love you, and we'll always take care. Yes, Sa inyo, kamong tanan. Daghang salamat, Mayo. Yeah!